गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। वडोदरा शहर के सयाजीगंज ट्रैफिक चौकी के पास आज एक सड़क हादसा घटित हुआ, जिसने स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को हिलाकर रख दिया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार एक बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार से आ रही एक मोपेड ने अचानक टक्कर मार दी। हादसे के बाद मोपेड सवार बिना रुके मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक को गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे पास के अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया, जहां उसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। गुजरात के वडोदरा में सड़क पर गड्ढा होना तो जैसे आम सा हो गया है, और इसी बीच मुजमोड़ा मार्ग पर भी एक बड़ा सा गड्ढा होने की खबर सामने आई है। वडोदरा शहर के मुजमोड़ा से अकोटा ब्रिज की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक बार फिर से बड़ा गड्ढा पड़ गया है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों में डर और नाराजगी का माहौल है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी इसी सड़क पर एक साथ 17 से अधिक गड्ढे पड़े थे, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वडोदरा नगर पालिका ने करोड़ों रुपए खर्च कर इन गड्ढों की रिपेयरिंग की कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि इस वर्ष फिर से उसी मार्ग पर गड्ढे पड़ने से मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गुजरात के वडोदरा में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। गुजरात का वडोदरा शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते कुछ समय से इन धरोहरों के संरक्षण को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वडोदरा की धरोहरों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक वडोदरा महानगर पालिका में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर पिंकी सोनी ने की, जिसमें सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ला, म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू, पुलिस कमिश्नर नरसिंह कुमार, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। જેથી કરીને વડોદરામાં એક હેરિટેજ સેલ તૈયાર કરવામાં આવે અને આ હેરિટેજ સેલનું મૂળભૂત એક્શન પ્લાન કેવી રીતે રહેશે એના બાબતમાં ચર્ચા થઈ હતી। માનનીય મેયર શ્રી, દંડક શ્રી, સાંસદ સભ્યશ્રી, ધારાસભ્યશ્રીઓ, પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓનું મીટિંગ થઈ હતી। એમાં પોલીસ કમિશનર પણ સાથે જ હતા। જેથી કરીને સૌથી પહેલા માંડવી ગેટથી અમે કામગીરી શરૂ કરવા માટે નક્કી કર્યું છે। આપ જોઈ શકો છો કે જે સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબિલિટી ઇશ્યુઝ હતું એ બાબતમાં સ્ટ્રક્ચરને સ્ટેબલ કરવા માટે હાલ પૂરતું ટેમ્પરરી અમે એમરજન્સી પાવર્સમાં કરીને એને સ્ટેબલ કર્યું છે। આવનારા દિવસોમાં કંઈ ઘટના ના બને અને સાથે સાથ એની કન્ઝર્વેશન પણ થાય અને રીબિલ્ડિંગ પણ થાય એ બાબતનું શું એક્શન પ્લાન લેવું જોઈએ। આના પહેલા પોલીસ તરફથી શું કાર્યવાહી કરવામાં આવશે એ અને ત્યાંના સ્થાનિક લોકોને કેવી રીતે એમના ઓપિનિયન્સ પણ સાથે લઈને આવનારા દિવસોમાં આખું સ્ટ્રીટને એક હેરિટેજ વોક તરીકે કરી શકાય, જે રીતનું ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં છે અને ભારતમાં પણ અમુક સિટીઝમાં પણ એ રીતે છે। જે ગાડીਆਂ એક જગ્યામાં પાર્કિંગ કરવામાં આવે, પછી લોકો આખું સ્ટ્રીટને વોક કરે, શોપિંગ કરે, હેરિટેજ સ્ટ્રક્ચર્સને જોવે, એની કન્ઝર્વેશન બાબતનું લોકો એક્સપ્લેન કરે, એવી જ રીતનું એક પ્લાન બનાવવા માટે એક્શન પ્લાન જઈ રહ્યા છે। આવનારા દિવસોમાં પદાધિકારીઓ અને સ્થાનિક લોકોને વિશ્વાસમાં લઈને આ કામગીરી કરવામાં આવશે। સાથે સાથ માંડવી ગેટના સિવાય 4 જે ગેટ છે, પાની ગેટ, લેરી ગેટ, આ બધા ગેટ્સનું અને હેરિટેજ વોક મ્યુઝિયમ, પછી આવનારા દિવસોમાં સુરસાગરનું બ્યુટિફિકેશન અને એક લેઝર શો, આ બધાનું કેવી રીતે પ્લાનિંગ કરશું એ પણ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। बैठक में वडोदरा की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर गहन चर्चा हुई। धरोहरों को बचाने के लिए वडोदरा महानगर पालिका ने हेरिटेज सेल बनाने का अहम निर्णय लिया है। इस सेल के जरिए शहर की धरोहरों का दस्तावेजीकरण, रखरखाव और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। वडोदरा एनी अंदर हेरिटेज અને હેરિટેજ ઇમારતોનો વારસો ખૂબ જ વ્યાપક પ્રમાણમાં છે। વડોદરાના ઘણા એવા હેરિટેજ મકાનો છે કે જે હાલ પણ કોઈ પણ સરકારી વિભાગ અથવા કોઈ બીજા મંદિર તરીકે અથવા કોઈ બીજા કોઈ પણ ઇમારત તરીકે ઉપયોગમાં લેવાઈ રહ્યા છે। અને
અમુક જે વડોદરાના હેરિટેજ દરવાજાઓ છે એમને લઈને પણ ઘણી ચિંતા વડોદરા નગરજનોમાં વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. માંડવીનો જે સમગ્ર વિષય છે એના વહેલી તકે એનું જીર્ણોદ્ધાર શરૂ થાય અને એવું જીર્ણોદ્ધાર શરૂ થાય કે જેમાં આ બાબતે હવે ફરી આવી કોઈ એવું કહેવાય કે જર્જરિતતા આપણને ના દેખાય એ માટેના પણ પ્રયાસો કોર્પોરેશન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે મારા દ્વારા પણ માનનીય મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીને પત્ર લખવામાં આવ્યો હતો કે વડોદરામાં એક હેરિટેજ સેલ એ ઊભો થાય અને આ હેરિટેજ સેલ અંતર્ગત પણ એક ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર સ્તરના અધિકારી દ્વારા આ સમગ્ર વિભાગનું સંચાલન કરવામાં આવે. ત્યારે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા માન્ય મેયરશ્રીની અધ્યક્ષતામાં આજે એક બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી, જેમાં વિશેષ રૂપે રાવપુરા વિધાનસભાના ધારાસભ્યશ્રી અને ગુજરાત વિધાનસભાના મુખ્ય દંડકશ્રી માનનીય બાલકૃષ્ણ શુક્લજી, અમારા સ્ટેન્ડિંગના ચેરમેન ડૉક્ટર શીતલ મિસ્ત્રીજી, આપણા પોલીસ કમિશનરશ્રી, આપણા મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી, એએસઆઈ વિભાગમાંથી અધિકારીશ્રી, જે હેરિટેજ ટ્રસ્ટના એક્સપર્ટ્સ છે આદરણીય સમીરભાઈ, સંજીવભાઈ અને બીજા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના તમામ વિભાગીય અધિકારીઓ સાથે મળી અને એક ડિટેલ્ડ ડિસ્કશન માંડવીના જીર્ણોદ્ધારમાં અત્યાર સુધી આપણે શું કર્યું છે, કયા કયા કન્સલ્ટન્સીના આપણી પાસે રિપોર્ટ્સ આવ્યા છે, સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબિલિટીને કયા કયા પરિબળોથી તકલીફ પહોંચી છે, આ જર્જરિત થયું છે તો એની પાછળ કયા કયા પરિબળો જવાબદાર છે, એનો પણ એક ડિટેલ્ડ રિપોર્ટ એએસઆઈ દ્વારા પણ આપવામાં આવ્યો, કોર્પોરેશન અધિકારીઓ દ્વારા પણ આ બાબતે ચિંતન કરવામાં આવ્યું. ત્યારે હવે આગળ આ તમામ ઇમારતોની જાળવણી કરી અને વડોદરાને એક હેરિટેજ વારસો વધારે વિકસાવવામાં કઈ રીતે આપણે સૌ ઉપયોગી થઈ શકે એ બાબતની ખૂબ જ વિસ્તૃત અને ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા થઈ છે. આ ચર્ચાના અંતે અમુક શોર્ટ ટર્મ મેજર્સ, અમુક લોંગ ટર્મ મેજર્સ સૂચવવામાં આવ્યા છે. હેરિટેજ ટ્રસ્ટના જે આપણા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ છે એમના દ્વારા પણ ઘણા અહેવાલ અમને આપવામાં આવ્યા. એ બાબતે પણ વધારેમાં વધારે ચિંતા કરી અને સારું કાર્ય થાય એ બાબતે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. ઘણી એએસઆઈના મકાનો છે, ઘણા કોર્પોરેશનને લગતા મકાનો છે, ઘણા પીડબ્લ્યુડીને હસ્તક આવેલા મકાનો છે, પરંતુ જે મકાનો વડોદરામાં છે એમાં કોની માલિકી છે એ વિષય ધ્યાને ના રાખી પણ તમામ ઐતિહાસિક ઇમારતોની યોગ્ય જાળવણી થાય એ માટે કોર્પોરેશન દ્વારા શું પ્રયત્ન કરવામાં આવી શકે એ બાબતે ખૂબ જ સકારાત્મક ચર્ચા થઈ છે અને આવનારા દિવસોની અંદર ટૂંક જ સમયમાં માંડવી દરવાજાને લઈને પણ પૂરજોશમાં કાર્ય શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ किया गया सीज फायर वैसे ही विवादों में बना हुआ है. इसी बीच बीजेपी की कॉर्पोरेटर की सोशल मीडिया पोस्ट भी विवादों का कारण बन गई है. पिछले कई दिनों से भारत में युद्ध जैसा माहौल बना हुआ था. पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे हमले और भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनातनी बनी हुई थी. शनिवार को ही इस मामले सीज फायर किया गया है, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा किए गए इस सीज फायर पर सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच गुजरात के वडोदरा शहर की भारतीय जनता पार्टी की ही कॉरपोरेटर छाया खरादी की सोशल मीडिया पोस्ट विवादों का कारण बनी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 240 सीट में इतना ही युद्ध देखने मिलेगा. अगर आप पूरा युद्ध करवाना चाहते हैं तो 400 सीट भारतीय जनता पार्टी को देनी होगी. भारत पाकिस्तान के बीच पनप रहे तनाव के बीच भाजपा की कॉरपोरेटर छाया खरादी की ये सोशल मीडिया पोस्ट विवादों का कारण बनी है, जहां भारत पाकिस्तान और खासकर आतंक से चल रही इस लड़ाई को राजनीतिक रंग देने की कोशिश छाया खरादी की ओर से की गई है. पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की ही नेता अरविंद प्रजापति और आशीष जोशी की सोशल मीडिया पोस्ट भी लगातार विवादों का कारण बनती रही है और इसी पोस्ट के चलते अरविंद प्रजापति को पार्टी से निलंबित भी किया गया है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की वडोदरा की कॉरपोरेटर छाया खरादी पर भी क्या इस तरह का कोई एक्शन लिया जाएगा, उस पर अब सवाल या निशान उठ रहे हैं. हमणा वडोदराना भाजपना एक महिला काउंसिलरे પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ મૂકી કે 240 સીટોમાં તો આટલું જ યુદ્ધ જોવા મળે, આખું યુદ્ધ જોવું હોય તો 400 સીટો આપવી પડે. શરમ આવી જોઈએ આ ભાજપના મહિલા કાઉન્સિલરને, કારણ કે એમના વોર્ડમાં જે પ્રજાના પ્રશ્નો છે એનું તો નિરાકરણ લાવી શકતા નથી. 2 ટાઈમ પીવાનું ચોખ્ખું પાણી આપી શકતા નથી, સારા રોડ રસ્તા આપી શકતા નથી,
જે પ્રજા વેરો ભરે છે એને વેરાનું વળતર આપી શકતા નથી અને એવા કાઉન્સિલરો પોતાના વોર્ડને વડોદરાની ચિંતા કર્યા વગર જે ભારત દેશની જે સેના, જે ભારતીય સેના કે જેને આપણે 100 સલામો કરીએ તો પણ ઓછી છે, જે આપણી રક્ષા કરે છે, સુરક્ષા કરે છે, અને એ સેના વિશે આ યુદ્ધ વિશે કોમેન્ટ કરવી એ કેટલી યોગ્ય વાત એવી છે કે આ બીજેપીના મહિલા કાઉન્સિલરનું જે નિવેદન છે એને સામે શિસ્તભંગના પગલાં લેવા જોઈએ શહેરના ભાજપ પ્રમુખે. તો શહેરના ભાજપ પ્રમુખ પણ ઉપરથી એમને છાવરવાનું કામ કરે છે. આ ભાજપના નેતાઓ હરણી બોટકાંડના 14 નિર્દોષ જે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો એમના પરિવારને તો ન્યાય અપાઈ શકતા નથી. આ વડોદરા શહેરમાં ભાજપના ભ્રષ્ટ શાસનના પાપે જે પૂર આવ્યું, એક વખત નહીં, 2 વખત નહીં, 3 વખત પૂર આવ્યું, માતાઓ, બહેનો, નાના ભૂલકાઓ, વડી VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल किया, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो एक के बाद एक संदेहास्पद गतिविधियां सामने आई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए भारतीय पासपोर्ट बनवाया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला ने झूठा पता और फर्जी पहचान देकर पासपोर्ट आवेदन किया था। इतना ही नहीं, इस मामले पाकिस्तान से भी तार जुड़े होने का अनुमान लगाया गया है।
एक बांग्लादेशी महिला जो कि स्वयं बांग्लादेशी है पर भारत में भारतीय नागरिक होने के पूरे मतलब उसके जो एविडेंसेस है उसके साथ उसने प्रस्तावित किया है कि वो भारतीय नागरिक है और असल में वो बांग्लादेशी महिला है। तो उस इनपुट के आधार पे जब तफ्तीश जारी की गई, इंक्वायरी की गई, तो पता चला कि वो महिला 2014 में बांग्लादेश, क्योंकि वो नारायणगंज ढाका की रहने वाली है, और 2014 में वो बांग्लादेश से बॉर्डर से क्रॉस ओवर करके इंडिया आई हुई थी। और शुरू में वो मुंबई महाराष्ट्र में रुकी थी कुछ साल, और उसके बाद वो 2016 से अहमदाबाद आई हुई है। उसके जो भी संपर्क में आए लोगों के जरिए उसने शुरू में अपना आधार कार्ड बनवाया था। वो भी अहमदाबाद में आने के बाद नारोल एरिया में जो एक कारखानेदार था आदमी, उसके वहाँ काम करने वाला एक यूनुस था, वो उसी से मित्रता के दौरान उन्होंने ये जो आधार कार्ड है वो उन्होंने हासिल किया था। और उसके बाद उनके दूसरे जो परिचित थे उनके संपर्क में आए लोगों से अमरावती के जो अभियुक्त है उनके जरिए उन्होंने, वो खुद उत्तर प्रदेश में ही उनका जन्म हुआ है, उस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने प्राप्त किया है। उसके बाद वो जब अहमदाबाद आए तो उन्होंने नारोल एरिया में एक एड्रेस दिया, जैसे कि वो रेंट पे रह रहे वहाँ पे, और रेंट एग्रीमेंट के आधार पर उन्होंने पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी। और उसी इंक्वायरी में 2 से 3 बार पुलिस के एडवर्स रिमार्क्स होने के बावजूद भी नई एप्लीकेशन में उनको पासपोर्ट मिला हुआ है। ये पासपोर्ट लेने के बाद जो ये महिला अभियुक्त है उन्होंने सऊदी अरेबिया, साउथ ईस्ट जो दक्षिण पूर्वीय देशों है वहाँ भी प्रवास किया है। बांग्लादेश भी वो 3 से 4 बार गई है, और उनके वहाँ जब रेड हुई तो वहाँ जहाँ रह रही थी वहाँ से उनके घर से बांग्लादेशी जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी, यूए की करेंसी वगैरह मिली है। और उनके पास से और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स और उनके जो मेल या जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है व्हाट्सएप पे, उनमें से वो बांग्लादेशी है। उनका पूरा फैमिली वहाँ पर रह रहा है, उनके ब्रदर की सारी डिटेल्स वगैरह मिली है, और उससे प्रस्तावित किया है कि वो बांग्लादेशी है और उनके खिलाफ अलग अलग बीएनएस की धाराओं के तहत उनके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। अब भारत विरोधी प्रवृत्ति में वो शामिल है वैसा नहीं दिख रहा है, पर फिर भी उनकी पूरी डिटेल की मतलब पूरी अच्छे से जांच हो रही है, और जो भी आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके साथ शेयर किया जाएगा। गुजरात के भरूच में भू पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली 765 केवी विद्युत लाइन का ग्रामीणों ने विरोध किया है। गुजरात के भरूच जिले में पावर ग्रिड की 765 केवी विद्युत लाइन दक्षिण ओलपाड वडोदरा के बीच बिछाई जानी है, जो भरूच तालुका के 21 गांवों से होकर गुजरेगी। इस प्रस्तावित योजना को लेकर ग्राम पंचायतों और किसानों में गहरी नाराजगी देखी गई है। इसी संदर्भ में देतराल गांव में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रभावित गांवों के सरपंच और ग्रामीण प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज रोज तारीख 11/5/2025 ના રોજ દેતરાલ ગામ મુકામે વડોદરા સાઉથ રોડ પર લાઇનને લઈને ભરૂચ તાલુકાના જે 21 ગામો ઇફેક્ટેડ થાય છે, અસરગ્રસ્ત થાય છે, એના માટે ખાસ મિટિંગનું આયોજન કરવાનું. એમાં 21 ગામના સરપંચો તથા આગેવાનોએ હાજરી આપી હતી અને તમામ ગામના લોકોએ એક જ સુર મિલાવીને આ લાઇન સામે લડવાનો, આ લાઇન સામે વિરોધ કરવાનો એક નિર્ણય લીધો છે કે જ્યાં સુધી ગામના હિત માટે કોઈ પણ હદે જવા અમે લોકો તૈયાર છે. આ લાઇનથી જે મોટું નુકસાન થવાનું છે એ નુકસાન બાબતે ગામના આગેવાનોને તથા સરપંચોને માહિતગાર કર્યા હતા. અને અગાઉની રણનીતિ જે અગાઉ દરેક ગામમાં અગાઉના સમયમાં ગામ સભા યોજીને એક ખાસ મુદ્દાની ગામ સભા બોલાવીને સરપંચો ગામ લોકોને માહિતી આપશે અને ગામના આગેવાનો છે એ લોકો ખાસ આ મુદ્દાનો વિરોધ કરી અને ગામ સભાનો ઠરાવ જે તે લાગતી વખતે કચેરીમાં મોકલવામાં આવશે. તમામ ગામ આ લાઇનથી ખૂબ ચિંતિત છે અને ખેડૂતોને બહુ મોટું નુકસાન થવાની સંભાવના છે. વહીવટીતંત્ર આવી 20 કંપનીઓ સામે કેમ લાચાર છે એ અમને સમજાતું નથી, જેથી તંત્રને પણ અપીલ કર્યા છે કે આ લાઇન બાબતે યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવે. અગાઉ 2-3 લાઇનો આ વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ ગયેલી છે, એનાથી ઘણું મોટું નુકસાન છે. યોગ્ય વળતર પણ નથી મળતું
અન્ય જિલ્લાઓ કરતાં ભરૂચ જિલ્લાને વળતર પણ ખૂબ ઓછું આપવામાં આવે છે, જેથી ખાસ અપીલ છે કે આ લાઈનને રોકવામાં આવે અને ભૂતકાળમાં જે લાઈનો ગયેલી છે એ લાઈનોનું યોગ્ય વળતર આપવામાં આવે। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीजेपी की कॉर्पोरेटर छाया खरादी ने एक विवादित पोस्ट किया था, जिस पर अब उन्होंने माफी मांगी है। नहीं, जवानों तो मैं सशक्त वंदन करती हूँ कि हमारे देश के लिए वो रक्षा करते हैं, और ये शहीद हुए इनको हम तरह तरह से श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं भूल से रख दी होगी तो सब लोगों ने कैसे रिएक्ट किया मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरा इंटेंस ऐसा नहीं था कि मैं हमारे देश के लिए जो रक्षा करते हैं जवान, मैं उनको ऐसा पोस्ट रख के विवाद में आऊँ या मेरी पब्लिसिटी हो, ऐसा कोई इंटेंस नहीं था। और मेरी भाजपा सरकार तो हमेशा सबका भलाई चाहती है। सरकार को भी मैं निवेदन करती हूँ कि ये मोदी जी हमारे लिए, देश के लिए, जवानों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम इनके साथ हैं। और मीडिया मित्रों से भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ कि वो किस तरह से मेरी पोस्ट को लिया है वो पता नहीं है, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। तो मीडिया मित्रों को आपकी चैनल के द्वारा मैं सबको माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा इंटेंस ऐसा नहीं था। वो बस 240 सीट वाली थी कि 400 आए तो क्या होगा देश का, वो देश कितना पाकिस्तान से वार करेगा, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। और ये सब ऐसे रख दी, भूल से रख दी, तो सब मीडिया मित्रों से मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ कि ये पोस्ट गलत नज़रिए से आप मत लो। तो मैं फिर से सॉरी कहती हूँ।